लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा अक्टोबर की तांग 38 निंगथौ काबा नुमित की खोमजिनबा पाउ ताबिरसे अहानबदा मरुइबा पाउ कासार पुलिस सुपर की लोइसंगदा पासपोर्ट मेला पांगथोखरे चे चांग सुरबा मियोइसिंगी वेरिफिकेशन की थबक खुदकता लोइसिनगदौरी 19 सुबा लेबा की वारी मचा पाबगी थौरम बांग्लादेश की सिलेट अमसुंग बानुगास्ता हुमनी चुपना पांगथोकदौरी सोनाई लैहौ पोकपिचिंग उमंगलाई पांगनबगी खुबमदा इरात थौनी पांगथोखरे अमसुंग खुमनथेम प्रकाश की पुंसी अमसुंग थबक हाइबा डॉक्यूमेंटरी फिल्म अमा रिलीज तौखरे हौजिक मपुंग ओइबा पाउ ताबिरसे कासार पुलिस सुपर की लोइसंगदा पासपोर्ट मेला पांगथोखरे सिलचर एसपी ऑफिस लोइसंगी कैंपस हौनबी मतुंगिना सिलचर की एमपी राजदीप रायना पासपोर्ट मेला की थौरम अक्टोबर की तांग 19 नोंमाइजिंग निमित्ता हौदोखरे थौरमदा सिलचर की एमएलए दीपायन चक्रवर्ती लखीपुर की एमएलए कौशिक राय कासार की डीसी रोहन कुमार झा लोइनना कासार की एसपी नुमल महातो सरुक याखी थौरमदा वांगांगलादुना एसपी नुमल महातोना पासपोर्ट मेला असिदा वेरिफिकेशन की थबक चथरी हाइरदुना पुलिस वेरिफिकेशन की दमक पुन्ना टेबल मंगा हांगदुना थमली हाइकी कासार जिला की ओइना पासपोर्ट की दमक दरखास्त पिसिलकिबा मियोय लिसिंग अमगा चट्रुक रोम की वेरिफिकेशन पंदुना लैरी हाइकी हाइरिबा मियोयसिंग अदु हाइरिबा मेला असिदा मथौ ताबा चे चांगा लोइनना सरुक याननबा मांगजौनना पाउजिल पीखरबनी चे चांग सुरबा मियोयसिंग की वेरिफिकेशन की थबक खुदकता लोइसिनबगा लोइनना लेबाक असिगी पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट ता अपलोड तौगनी हाइना माहकना मखा ताकी जिला खनत पासपोर्ट भेरिफिकेशन जिबिलाक मानुहे पासपोर्टर कारणे आवेदन करे तेलुके बहुत हारासमेंटर सम्मुखीन हब लगा है विभिन्न समयत गतिके आमी देखिছোঁ जे तेलुকক एटु सुविधा करि दिब बिचारिছোঁ जाते मानुहबिलाকৰ तेलुके सेवा लाभ करार क्षेत्रत जाते कोनो असुविधा নহয় आमी प्रथम कथा हल आमार बारंबार माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया आह्वान जनाय आहिছে निर्देश दी आहिছে जे आमी डोर टू डोर सार्विस দিব লাগে मानुहबिलाকক सेवा আগবঢ়াব লাগে सेवार मनोभावेरे आमी काम करिब লাগে गतिके आमी সেই ধৰণৰ আজি মানুহ যিসকল লোক আছে যিবিলাকে আবেদনকাৰী আছে ইমান দিনে তেওঁলোকৰ পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন পৰি আছে সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু আমন্ত্ৰণ জনাই ইয়াতে আমি তেওঁলোকক মহিলা আছে বাচ্চা আছে সকলোকে আমি তেওঁলোকৰ পানী আৰু খোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছোঁ আজি তেওঁলোকে ইয়াত আহি তেওঁলোকৰ পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন হ'ব আৰু ইয়াতে তাৎক্ষণিকভাৱে সকলোবিলাক ভেৰিফিকেশ্যন কৰি আমি এই গোটেই বিষয়বিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাক বিষয় যাতে কোনো খুটখাট থাকিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু যিমান পাসপোর্ট পেন্ডিং আছে ভেৰিফিকেশ্যন সকলোবিলাক আমি ডিসপোজ অফ কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে এইটো এটা আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ইনিচিয়েটিভ আছে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যাতে আমি মানুহবিলাকক ইনষ্টেণ্টলি মানুহবিলাক প্ৰত্যক্ষভাৱে যাতে আমি সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি আহ্বান তাক অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ পুলিচ পাব্লিক যেটো ৰিলেশ্যনছ আছে পুলিচ পাব্লিকৰ যেটো ৰিলেশ্যন আছে সেই ৰিলেশ্যনটো আমি সদায় মানে প্ৰগাঢ় কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰংবাৰ কৈ আছে যে আমি চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি পুলিচিং কৰিব লাগে আমি উমেন ফ্ৰেণ্ডলি পুলিচিং কৰিব লাগে গতিকে আমি সকলোবিলাকৰ ব্যৱস্থা ইয়াতে আমি কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে বৰ্তমানলৈকে ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আছে গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই অনুষ্ঠানটো সুকলমে সমাধান হ'ব मणिपुरी शॉर्ट स्टोरी सोसाइटी इंडिया की थौसिल कांगलुप की मिफम सोसाइटी की प्रेसिडेंट लाइसोम गुलाब मिफम पोइदुना खोरिरोल संगलेन लखीपुर अक्टोबर की तांग 19 नोंमाइजिंग निमित्त पांगथोखरे मिफम असिदा वारेप ओइना लौदुना लाक्लिबा डिसेंबर की तांग 15 23 अमसुंग 23 निमित हुमनी चुपना बांग्लादेश मणिपुरी साहित्य संसद का खुसमनदुना बांग्लादेश की सिलेट अमसुंग भानुगास्ता 19 सुबह लेबाकी ओबा मणिपुरी वारी मचा पाबगी थोरम पांगथोकना बलेबनखरे मसिगिदमक ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अमसुंग लूप की थौबुरेन थोकचोम शरद कुमार बु कन्वेनर खंदुना सेमख्रे हाइरिबा थौरमसिदा सरुक यारुनबा अइबा अइबी हुंफुमाथोय कक्सु खनख्रे थौरमसिदा सिनाम तनुबाबु निंगसिंगमना अहानबो ओइना पीनबा सुलेमनखी मिफमदा लूप की वर्किंग प्रेसिडेंट कैसाम विद्यापति VP अनि मोइरेंगजम सुब्राम खाइदेम कांता
advisor Ingudam Binod na chingba mikok kun mga rom na saruk yaki. Thauram asida wari macha gi maramda symposium amasu pangthok na balem na khre haina General Secretary TH Sarat Kumar gi cherol da phongdorakle. Hiangai thagi nini panba ningol chako baga thangnaba nongmaijingda chahi khudingi kasar gi sonai da leiba jingu pangan bagi masai gonda pangthokpa leiheu pokpi ching umanglai pangan bagi khubam ngarang nongmaijing tubar gi tang kunthra da pangthokiba irat thoni da saru yakhre. Mani haiwa wakhalolda lapa kaubani mata agadi aikoge national operator gi hamda Tripura da guest house ama sabinaba hanagi CM Biplop Kumar Dev ki mafamda kayara khana haijakrabasu tabi khidabani adubu handakti soidanamaki guest house saragani haibagi wafam lautok piramu haina Central Minister Srimati Pratima Bhumikna haibirakpadagi Manipur gi Minister Laisangthem Susendro Miteina lautok lamkhre hairi Agartala gi Obhainagar Puthiba Sanglenda thangjanamita pangthokiba Manipur gi Minister amasung MP Butaram na okpagi thorom amada Minister na wapamasi phongdokhibani hairi thorom aduda Manipur gi iningthau amadi MP su oiriba Leisemba Sanajawbana haiki Manipur khakta da ikoina yai pharaga leiba yaroi aduna Manipur gi Honorable Chief Minister N Biren gi pautak matungina mapan Manipur gi chilenau sing matau karamna hingli aikoi gi maiki dagi matau karamna mateng pangba yai aiba sida Bangladesh ki khongchat chacharubani haiki Obhainagar da sagadoriba guest house ki lam adusu Manipur gi Minister amadi MP anina yengsinkhre Tripura lenga ki DM office tagi su lam adu yengsinkhre haire panba yabadi ngarang October ki tang kuntra Puthiba lai harau bagi anoba committee sembaga loinana handaki lai harau bagi thoromda Manipur gi CM Nongthombam Birenbu saruk yabina ba haijarubada harau harau na chapirakle haina Puthiba committee gi secretary S Deepak Kumar na phongdorakre haina Agartala dagi RK Tarunjit na paudam lagle Pabiki da mode kanbiraga sumba guest house amadi koi hanbiyo ana koi hanjana haira mo tabi gide adubo ai line do sigi store na soina sandigini na kale line do puthibana ai hujikta su konda wari sanajai Pratima Bhumi akoi gi minister oibiri ko Pratima Bhumi na line do puthibagi guest house soina sangani na lo popira mo na hujikta ai wala hujikta konda wari sanajai Khumanthem Prakash ki punsi amasung thabak haiba documentary film ama Sri Khumanthem Prakash ki yum Sagolpan Maino Leirek Imphalda October ki tang kuntra nongmaijing nimitta release tawkhre Sahitya Academy amasung The Cultural Forum Manipur na sinduna pangthokpa film release ki akhanaba thoram aduda saknairaba film producer amasung director Sri Aribam Syam Sharma Sahitya Academy Manipuri Language Advisory Board ki convener Nongmaithem Kiran Kumar Singh amasung Cultural Forum ki President Professor Hirem Bihari Singhna Presidium Member oina Pampam Langda Lengsinki Film asida tongan balamda leiramlaba Sri Prakash ki punsiwari adu documentary film oina puthokpani hairi thoram aduda Thoidingjam Tombi Nahakpam Aruna Dr. Rajkumar Gunachandra Khetrimaim Subadani ne chingba kaya su saruk yakhi hairi Aroibada maruoiba pau amukhanna Kasar Police Super gi loisangda passport mela pangthokre che chang suraba mioi singi verification gi thabak khudak loisin ga dawri kunmapan suba leba ki wari macha pa bagi thoram Bangladesh ki Silet amasung Banugasta humni chupna pangthok ga dawri sonai leho pok piching umanglai pangan bagi khubamda irat thoni pangthokre amasung Khumanthem Prakash ki punsi amasung thabak haiba documentary film ama release tawkhre Lakipur Online YouTube channel gi khomjinba pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare